बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हसूल इल्म चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू चमगादड़ों पर है। वीडियो में आपको चमगादड़ों की हकीकत के बारे में बताएंगे और इस बात से भी पर्दा उठाएंगे कि क्या चमगादड़ को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा किया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हसूल इल्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस की वबा के बाद से चमगादड़ों के लिए एक ख़ास मुश्किल वक्त है। चमगादड़ के बारे में जो एक बड़ी गलत फहमी पाई जाती है वो ये है कि आम लोग इसे परिंदा समझते हैं, जबकि चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जो परिंदों की तरह उड़ता तो है मगर उसके परों पर बाल नहीं होते। उसके पर गोश्त के बने हुए होते हैं। चमगादड़ के 20 से 38 तक दांत भी होते हैं और मज़े की बात यह है कि मादा चमगादड़ को हैज़ भी आता है और ये अंडे की बजाय बच्चे देती है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। बाज़ औक़ात चमगादड़ अपने बच्चे को मुंह में लेकर उड़ती है तो उड़ते हुए ही अपने बच्चे को दूध भी पिला देती है। हर साल चमगादड़ एक बच्चे को जन्म देती है। चमगादड़ की बाज़ इकसाम ऐसी हैं जो 3 से लेकर 7 बच्चों को भी जन्म देती हैं। ये इंसानों की तरह हंसते हैं और मवेशियों की तरह पेशाब भी करते हैं। चमगादड़ की उम्र भी लंबी होती है। इनकी उम्र 10 से लेकर 20 साल तक होती है। कुछ इकसाम की उम्रें 41 साल और कुछ तो हज़ारों साल तक जिंदा रहती हैं। चमगादड़ें ज़्यादातर गर्म इलाकों में रहना पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें सर्दियां ज़्यादा पसंद नहीं होती। चमगादड़ की दिन की रोशनी में आंखें चुंधिया जाती हैं, इसलिए चमगादड़ रात के वक्त ही बाहर निकलती है और रात के वक्त अपने रास्ते का इंतखाब करने के लिए चमगादड़ इंतहाई तेज़ आवाज़ निकालती है। फिर जब ये आवाज़ किसी चीज़ से टकराती है तो उसकी आवाज़ वापस उसके कानों तक पहुँचने में जितना वक्त लेती है उससे चमगादड़ अंदाज़ा कर लेती है कि ये रुकावट कितनी दूर है। इस तरह से ये अपना ठिकाना भी ढूंढ लेती है। इसीलिए चमगादड़ बाहर निकलने के लिए सूरज के डूबने का इंतज़ार करती है और वही वक्त उसकी ग़िज़ा का भी होता है क्योंकि मच्छर उस वक्त अपने रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं। चुनाचे चमगादड़ उन मच्छरों की तलाश में और मच्छर अपने रिज़्क़ की तलाश में एक साथ निकलते हैं। लिहाजा एक तालिबे ग़िज़ा दूसरे तालिबे ग़िज़ा की खुराक बन जाता है। बस पाक है अल्लाह की ज़ात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक एक रात में चमगादड़ 4 से 11,000 तक की तादाद में कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन का ये कौल है कि चमगादड़ वो जानवर है जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पैदा फरमाया था। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि चमगादड़ भी अल्लाह ताला की ही मखलूक है और ये सदियों से कुर्राए अर्ज़ पर मौजूद एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में बहुत सी बातें मंसूब हैं और इसी वजह से बाज़ लोगों का ये कहना कि चमगादड़ को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा किया था। हालांकि अल्लाह पर ईमान रखने वालों के लिए ऐसा तसव्वुर करना भी गुनाह है, शिर्क है, क्योंकि तमाम जानदारों और जहानों को अल्लाह ताला ही ने पैदा फरमाया है। और जहाँ तक चमगादड़ के हवाले से ये सवाल उठता है तो इस ज़मन में कई किताबों में ये ज़िक्र पाया जाता है कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुक्म अल्लाह के मट्टी से एक परिंदा बनाकर उसमें फूंक मारते थे तो वो उड़ जाता था। लेकिन लोगों ने इस हवाले को किसी और रंग में ढालना शुरू कर दिया। वो कुछ और ही सोचने लगे। इस बारे में एक शख्स ने मुफ्ती शबीर अहमद कादरी से यही सवाल किया कि जनाब, क्या वाकई चमगादड़ को अल्लाह के एक नबी ने बनाया था? इस पर उनका कहना था कि चमगादड़ भी अल्लाह ताला ही ने पैदा किया है। किसी आयत या हदीस मुबारका में तो ये बयान नहीं है कि चमगादड़ को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा किया। हाँ, कुरान पाक में ये ज़रूर आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाकर उसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से उड़ जाया करता था, जैसा कि कुरान मजीद में सूरह इमरान में, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा, उनसे कहेगा कि बेशक मैं तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे पास एक निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की शक्ल जैसा एक पुतला बनाता हूँ, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूँ सो वो अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन उड़ने वाला परिंदा हो जाता है।
اس آیت مبارکہ میں پرندے کا ذکر موجود ہے جس میں اللہ کے حکم سے جان پڑتی ہے اور وہ اڑ جاتا ہے، لیکن یہ پرندہ چمگادڑ نہیں ہے، اور جو مٹی کا پرندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بناتے اس میں اللہ کے حکم سے ہی جان آتی اور اللہ کے حکم سے ہی وہ اڑنے لگتا۔ تو دوستو یہ بات تو واضح ہوئی کہ چمگادڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی ہی پیدا کی ہوئی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے۔ دوستو ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ چمگادڑ کو کسی نبی نے نہیں بنایا، آئیے اب آپ کو اس کے چند حقائق سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے جو باقی تمام مخلوقات سے مختلف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام پرندے اس سے بغض رکھتے ہیں اور اس پر غالب رہتے ہیں۔ چنانچہ جو پرندے گوشت خور ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں، اور جو گوشت خور نہیں ہیں وہ اس کو مار ڈالتے ہیں۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ یہ صرف رات کو اپنے سوراخوں سے نکلتی ہے۔ اڑتے ہوئے چمگادڑ جس طرف چاہے مڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ کی خوراک مچھر، مکھیاں اور مختلف درختوں کے پھل ہیں۔ دنیا میں چمگادڑوں کی 1200 سے زائد اقسام ہیں، اور ان سب کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چمگادڑ کی ایک ایسی بھی قسم ہے جو انسانوں اور جانوروں کا خون چوستی ہے، اور اس کی خوراک صرف خون ہی ہے۔ ایک اور حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ یہ جانور کھاتا پیتا بھی منہ سے ہے اور مادوں کا اخراج بھی منہ سے ہی کرتا ہے۔ چمگادڑ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے، اور یہ بڑی تیزی سے اپنی خوراک کو ہضم بھی کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چمگادڑ کا وزن نہیں بڑھتا۔ ان کے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ پایا جاتا ہے جسے بطور کھاد استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے دھماکہ خیز مواد میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر چمگادڑ کے بدن پر چنار کے درخت کا پتا یا شاخ لگ جائے تو یہ سن ہو جاتی ہے اور فوراً نیچے زمین پر گر جاتی ہے۔ چمگادڑ سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ انہیں دن کے اندر غاروں، بہت پرانی عمارتوں یا درختوں پر سر نیچے کر کے لٹکا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ اسی حالت میں سوتی ہیں اور اسی حالت میں اپنے فضلے کا اخراج کرتی ہیں۔ یہ کئی مہینوں تک سوتی رہتی ہیں۔ جب یہ لمبی نیند سو رہی ہوتی ہیں تو ان کے جسم کا درجہ حرارت نقطہ انجماد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت یہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ چمگادڑ 10,000 فٹ کی بلندی تک اڑ سکتی ہے۔ اس کی بعض اقسام گوشت خور بھی ہیں۔ یہ مچھلی کا گوشت کھانا زیادہ پسند کرتی ہے۔ جما دینے والی سردی میں چمگادڑ کا دل 1 منٹ میں 11 مرتبہ دھڑکتا ہے، مگر اڑتے ہوئے چمگادڑ کا دل 1 منٹ میں 1000 سے زائد مرتبہ دھڑکتا ہے۔ دوستو اسلام نے چمگادڑ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بہت سے مذاہب میں چمگادڑ کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ چمگادڑ کی ایک قسم کو اڑن لومڑی کہتے ہیں، جسے دنیا کی سب سے بڑی چمگادڑ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کا وزن 2 پاؤنڈ تک ہوتا ہے، اور اس کے پروں کی لمبائی 6 فٹ تک ہوتی ہے، اور یہ چمگادڑ درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور صرف پھل کھاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے گھونسلے کی قیمت اربوں روپے ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی چمگادڑ کو ویمپائر بیٹ کہتے ہیں، جس کی خوراک انسانی اور حیوانی خون ہے۔ ویمپائر بیٹ جس کسی انسان یا جانور کا خون چوس لیتی ہے تو اس میں اپنے زہریلے مادے چھوڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کو پہلے ہلکا بخار، پھر سر درد اور پھر سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اور آخر میں وہ دم گھٹنے اور کھانا پینا چھوڑ دینے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ ویمپائر بیٹ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ یہ 3 بچے بھی پالتی ہے۔ ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔